बसे साजन, फिर काहे हिरनी कैसी मजबूरी है, भीतर बसे तेरी कस्तूरी। मनवा मनवा काहे भटकी मोरा मनवा। মাস্টারমশাই, সুধাকর এসো, বসো। না, ওই হাতের কাজগুলো সেরে নিন, আমার তাড়া আছে। কি হয়েছে? এত উস্কো খুস্কো দেখাচ্ছে কেন? শরীর খারাপ নাকি? না। গোসাইজি ভালো আছেন? কুসুম? হ্যাঁ, তারা ভালোই আছে। শ্বশুর আর বৌমা কেষ্ট পেয়ে মজে আছে। এক কৃষ্ণ সারা লাইফটা আমার শেষ করে দিল। কেন? কৃষ্ণ বাবা তোমার কি করলো? মাথা খারাপ করে দিল। মাঝে মাঝে মনে হয় না, আর যদি জন্মাই শালা ওই পাথরের মূর্তির কেষ্ট হয়ে জন্মাবো, আর নিজের চোখে লোকের সর্বনাশ দেখবো। ওই কাগজগুলো দেখে দিন, ম্যানেজার বাবু পাঠিয়েছে। রাতের গাড়িতে মাল আসবে। গাড়ি নিয়ে সিং আসছে তো? হুম, ঠিক আছে, আমি শিবলালকে ডেকে পাঠাচ্ছি। আমি আসছি। ओ भाई, हाँ, रोटी ऑमलेट होगा क्या? अरे काहे नहीं, हीरा भाई के दुकान में सब कुछ मिलता है। सिर्फ 5 मिनट लगेगा। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी। अरे तोहरी लक्ष्मी तो उधर बैठकर शिवलाल के साथ बतिया रही है। हाँ? हरामजादी, आज मैं तेरे को दिखाती हूँ। रुक, आती हूँ। कैसी बातें कहती है, शर्म नहीं आती है? कामचोर, अरे चल चल यहाँ से, चल चल यहाँ से, छोड़ मुझे। लगती है दीदी, क्या कर रही है? आज बहुत अच्छा खाना बनाई है तूने। क्या बात है।